जय श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट विथ देवाशीष आउ एक नूतन अध्याय को आपण को स्वागत। मो पॉडकास्ट जी अतिथि अछंती जहां को आपण अनेक सारा भल पाइबा देइछंती, जहां हरि कथा को सुनिबा पई आपण घंटा घंटा धरी नमस्कार मुद्रा रे बसिछंती, जहां पार्टी हरि बोल पड़िले आपण माने हुड़हुड़ी पकांती। जे जय श्री जगन्नाथ कहले आपण दुई हाथ को ऊपर को टेकी जय श्री जगन्नाथ कहती। आम सहित बाबा दिवाकर दास महाराज अछंती। बाबा आपन को प्रणाम। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय श्री जय जगन्नाथ। बाबा केमती अछंती? प्रथमे बहुत भल अच्छी महाप्रभु के इच्छा रे जगन्नाथ जेमती रखिचंती सेमिति अच्छी। अनेक लोक मो कमेंट बॉक्स रे भर्ती करदेले जे आपण बाबा दिवाकर दास महाराज को डाकंतु। आज मो दर्शक मते भल पाउथबा प्रतिटी मोर सब्सक्राइबर आज जानुथिबे जे बाबा दिवाकर दास महाराज आपण अछंती। आपण ठार अनेक गुड़िए विषय उपरे आमे जानिबु। मु आपणकर गाँर किछि परिवेश लोकंक सहित गाँ परिवेश रे जो मान अछंती मु तांको सहित कथा हैतिली। किछि लोकंक ठारू आपणकर प्रशंसा पाइथिला बेले किछि लोक आपणको मध्य कहिले जे बाबा बदली गलेनी, किंतु शहेरु 99 भाग लोक कहिले कहा पाई बाबू अछंती, आम पाई बाबा अछंती। जेतेबेले बाबांकर परिभाषा बदली, बाबा को समस्ते अंगुली देखिया पई पछघुंचा दौनाहांती, समस्ते कहउछंती बाबा भंड। ठीक सेतिकी बेले आपन को बाबू नुह बाबा डाकिले खुशी होउछंती। निश्चिंत बाबा शब्द कहबाक गले गोटे एमती आध्यात्मिक दिगरे जो माने गति करचंती तेणु प्रभुंकर आश्रित जीवन जाक संघर्ष मध्य बाबांक जीवन रे अछि बोली आपण माने समस्त जानिबा दरकार। तो से आध्यात्मिक दिगरे जाऊ जाऊ गोटे लोक परिभाषा और श्रद्धार सहित गोटे डाक होची बाबा। तेणु एमती बाबा डाकिले मध्य गोटे आनंद लगुच। हाँ निश्चिंत भाव में तांको पाखरे आमे माने यथायोग्य जाके पहुँची पारुचु आ श्रद्धा मध्य समस्तंकर अछि। तेणु निश्चिंत भाव में कहीं आनंद न लगे बाबा डाकिले। बाबांकर बेश कौन? बाबा लंबा चुटी रखिबा, चिता चैतन्य हेबा, गेरुआ वस्त्र पिंधिबा, ये कौन बाबांकर बेश पोशाक एमती हेबा दरकार? बाबा नहीं सेमिति किछि कथा नहीं। मो गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा लिखिचंती, मधुसूदन लिखिचंती बड़ सुंदर भाव रे, किहेब हेले बाबाजी ब्रह्मरे न हेले राजी, किहेब हेले बाबाजी वृथा सिना दाढ़ी जटा चिट्टामाला बेश साजी, किहेब हेले बाबाजी जदि ब्रह्मरे न हेले राजी। केवल जे आमे बेश पोशाक पोशाक केबे गोटे बाबाजी रो परिचय न। आपण माने मध्य जने साधु। आपण कहबे केमिति मु साधु? जे गुरुदेव लिखिचंती जे गृहरे थाई जेउ जन करई नाम संकीर्तन, से गृही महासाधु जान केही नुही तार सम। अर्थात गृहरे थाई कि मध्य जने साधु होई परिबो जदि ता सा पुरुष कहले अंतरात्मा जदि शुद्धता होई पारला, जनकर हृदय को जने जदि बुझी पारे, जनकर दुख को जने जदि हृदयंगम करि पारे, ताठ बड़ साधु संसार भितर किए अछि? केवल माला तिलक जटा जुट ये सब साधुर परिचय नुहे, बरम साधारण भाव रे जीवन यापन करी भगवत चिंतन रे रही के अन्यर उपकार करिबा, मंगल करिबा, ये सब चिंताधारे बसिबा ही रहिबा ही प्रकृत साधु। बाबा अन्यर उपकार करिबा हेउछि साधुर परम कर्तव्य। आपण करूछंती। आपणक सहित पॉडकास्ट करने पूर्व मु आपण को पढ़ा चेष्टा करी। मते आपण क्षमा करेंगे। आपण को पढ़वार दुस्साहस मु करी नहीं, आपण को जानिबार मु दुस्साहस करी, चिन्हिबार दुस्साहस करी, चिन्हिली मध्य। गोटे अनेक गुड़िए पोस्ट देखिली आपण गोटे आम्बुलांस सेवा करिछंती। मोर कहबार कथा हेउछि बाबा मानकर आर्थिक माने आर्थिक स्थिति केउठी सुदृढ़ हुए जोठी बाबा जने को मागणा चिकित्सा दे पारंती। आम्बुलांस रे आपण रास्ता कड़े जिते दुर्घटनाटे होउछि रोगीटी को उठाइबा, से दुर्घटनार शिकार होइथिबा व्यक्तिटी को उठाई डाक्तरखाना रे पहुंचाउछंती। मृत्यु परे तार मृतदेह को अंतिम सत्कार पर्यंत दायित्व नौछंती। ये अर्थ राशि आसे कौठी? बाबा कौन करी? बाबा भगवत चर्चा करी जीवन जी होउछि तो निश्चित भाव में जो माने दर्शक से माने जानिचंती राति रे मु श्रीरामचरित मानस भागवत जगन्नाथ संस्कृत कथा प्रवचन माध्यम रे अनेक हरि आश्रित भगवान भक्त मान जो मान देखुचंती से माने जानिचंती जे केवल ये जो अर्थ उपार्जन कथा आपण कहले केवल प्रवचन होची हमर माध्यम। ता सहित विभिन्न चैनल माध्यम रे महाप्रभु रथयात्रा, जगन्नाथंकर रथयात्रा धाविवणी हो, व्यक्तिगत भाव में अनेक चैनल माध्यम रे प्रार्थना हो, सिद्धार्थ भक्ति हो, विभिन्न चैनल माध्यम नंदीघोष टीवी हो, ये सब चैनल माध्यम मु प्रोग्राम करे, हरि कथा कहे, भगवान भागवत गीता रामायण को प्रचार प्रसार करने दिगरे तो
ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଭୂମିକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅର୍ଥ ମିଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁନା ଯେ ଏତିକି ହେଲେ ହବ। କେବଳ ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ, ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ନିଜସ୍ୱ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କରିଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସବୁ ଅ, ଯୋଉ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ପଛରେ ଆଗ ଅର୍ଥ ଆଗରେ ଯୋଉ ସମୟ ହେଲାଣି ଆପଣ ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଖାଲି ମିଛ କହିଲେ କଣ ହବ? ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ଏଇ ଉପାର୍ଜନ ଏଇ ମାନେ ଏଇ ଭାବରେ ଆମର ଉପାର୍ଜନ ହଉଛି, ଏହି କେବଳ ହରି କଥା ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି କେବଳ ପ୍ରବଚନ। ତେଣୁ ହରି କଥା କହି ଭଗବାନ କଥା କହି ଯେତିକି ଯାହା ପ୍ରବଚନରେ ମିଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ କୁମ୍ପି କରିଦେଇଛୁ। କୁମ୍ପି କଲେ ଯୋଉ ସଞ୍ଚୟ କୁମ୍ପି ତା ଦେହରେ କିଛି ଅର୍ଥ ପକେଇ ଦଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛି। କିଛି ଜାଗାକୁ ଆମେ ପ୍ରବଚନ କଲୁ ଯେ ବାବା ଏତେ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବାହାରେ ରହୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ କିଛି ସେବାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଭଳି ସହଯୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିହାତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଇଛି। ଆଉ ରାତିରେ ହରି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୁଏ, ମାନେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ମିଳେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ସେବା ଚାଲିଛି। ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବୁ ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ମୋ ନାଁ ବାପା ରଖିଥିଲେ ଦିବାକର, ଏଇଥିପାଇଁ ଦିବାକର କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ମିଛ ସତ କହି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା, ଇଏ କେବେ ବି ଇଏ ଅଧମ ଚାହିଁନି କି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ତ ଅନେକ ଈର୍ଷାଳୁ ବାହାରିବେ, ଅନେକ ନିନ୍ଦୁକ ବାହାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଚର ଭୂଇଁ, ବିନା ଦୋଷେ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କେହି ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ଯଦି କୋଉଠି କଣ କଲା, ଲୋକମାନେ ଏ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବାବା ଶବ୍ଦ ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଏଇଥିପାଇଁ, ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର କାଲି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ବାବାଜୀ ଆରେଷ୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଆସିଲାଣି, ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ଭଲ ପାଇବା ତୁଟି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଁରଟିଏ ସିଏ କଣ କରିବ, କେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଉପରେ ବସିବନି, ବସିବ ତ ଅରିଜିନାଲ ଗୋଲାପ ଉପରେ ବସିବ। କାହିଁକିନା ଭଁର ଜାଣିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିଏ, ଅରିଜିନାଲ କିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ କେବେ ନିଜ ବଡ଼ିମା କହୁନି, ମଞ୍ଚରେ ବସିଲା ବେଳେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମେ, ନିଜର କଥା ଆମେ କୋଉଠି କହୁନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଛି, ଭଲ ପାଇବା ବଢିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାମଚରିତ ମାନସ ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ତା ଦେହରେ ଯାଇ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ହାତ ଯୋଡି ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ, ଆମେ ଜଣେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାରକ, ଭାଗବତ ପ୍ରଚାରକ। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢିଛି। ତେଣୁ ଏହା ହଉଛି କଥା। ଜଗା ପ୍ରଚାରକ ହୋଇ ଜଗାର ପ୍ରଚାରକ ସାଜି ଆପଣ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷିବା ସହିତ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବଳକା ରହୁଛି ସେଥିରେ ରୋଗୀ ଦୁଃଖୀ ରୋଗୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରତି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ।